हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ओडिया पेडागोजी आउ किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जोटा कि आपण माननकु ओटीटी स्पेशल ओटीटी ओएसटीटी रे संपूर्ण हेल्प करिवो। चलंतु देखिबा हमर आज प्रथम क्वेश्चन। पठन पई केउ कामटी श्रेणी रे शिक्षक माने कहिबा उचित? ए आनंददायक परिस्थिति रे पठन करिबा, बी लिखन प्रतिध्यान देबा, सी बारंबार पढ़िबा पई कहिबा, डी भूल पठन पई दंड देबा। तो पाठ पढ़िबा पई केउ कामटी श्रेणी रे शिक्षक माने कहिबा उचित? आनंददायक परिस्थिति रे पाठ पढ़िबा बा पठन करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, पठन केते प्रकारर? ए 3 प्रकारर, बी 4 प्रकारर, सी 2 प्रकारर, डी 6 प्रकारर। तो राइट आंसर हे जिवो 2 प्रकारर। उत्तम पठन पई कोन आवश्यक? ए शुद्ध उच्चारण, बी अक्षर उपरे ज्ञान, सी सुंदर हस्ताक्षर लिखन, डी उच्च स्वर रे पठन। तो आंसर कोन हे जिवो शुद्ध उच्चारण। उत्तम पठन पई शुद्ध उच्चारण निहाती आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, तात्विक पठन केउथि पई करा जाय थाए? ए बोध शक्तिर अभिवृद्धि, बी लिखन कला वृद्धि पई, सी सुंदर रचना लिखन, डी सामग्रिकता वृद्धि पई। तो राइट आंसर हे जिवो बोध शक्तिर अभिवृद्धि। ए हे जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्यापक पठन रे कोन स्थान पाई थाए? ए केवल पाठ्यपुस्तकर विषय गुडी को पढ़िबा, बी पढ़िबा बेले पाठ्यपुस्तक मध्य सीमित रहिबा, सी पढ़िबा बेले उच्च स्वर रे पढ़िबा, डी पाठ्यपुस्तक छड़ा अन्यान्य बही यथा गल्प उपन्यास नाटक कविता इत्यादि पढ़िबा। तो व्यापक पठन पई आमको पाठ्यपुस्तक छड़ा भी अन्यान्य बही पढ़िबा को पड़िबा, जेमति कि गल्प उपन्यास नाटक कविता इत्यादि पढ़िबा। तो डी हे जिवो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नीरव पठन रे पाठक कोन करि थाए? ए देखि देखि पढ़ी लेखिबा, बी पाटी न करी मने मने पढ़िबा, सी पाटी करी पढ़िबा, डी शब्द गुड़िक पढ़िबा मने रखिबा। तो राइट आंसर हे जिवो पाटी न करी मने मने पढ़िबा, सेटा को नीरव पठन कहै जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, केउ कारणरू पिलाटी ठीक भावे पठन करिपारे नाही? ए क्षीण दृष्टि शक्ति, बी पिला लेखि शिखि नथिबारु, सी पिला अधिक समय खेलुथिबारु, डी पिला पेंसिल धरिबारे अक्षम थिबारु। तो कोन पई पिलाटा हमर ठीक भाबरे पाठ पढ़ी पारे नाही? कोन पई ना क्षीण दृष्टि शक्ति जोगु पिला ठीक भाबरे पठन करि पारे नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, त थ द ध दंतेन उच्चारण रे बाक यंत्रर केउ अंश अधिक कार्य करे? आपण माने जानिथिबे, अकुह विसर्जनीयानां कंठ, इचु जसाणां तालु, ऋतु रसाणां मूर्धा, लुतु लसानां दंता। तो छामु दंत सी हे जिवो हमर राइट आंसर। त थ द ध दंतेन दंतन मा छामु दंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नीरव पठनर आवश्यकता केउठी? ए खेल पड़िया, बी पाठागार, सी प्रक्षालय रे, डी श्रेणी गृह रे। राइट आंसर हे जिवो पाठागार। नीरव पठनर आवश्यकता पाठागार रे ही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नीरव पठन भाषा ज्ञान वृद्धि पई काहींकी आवश्यक? ए अन्यर लिखन रे साहाय्य, बी कम समय मध्य रे अर्थबोध होइथाए, सी शुद्ध उच्चारण शिक्षा रे साहाय्य करे, डी हस्तर मांसपेशी को नियंत्रण करे। तो राइट आंसर हे जिवो कम समय मध्य रे अर्थबोध होइथाए। तो अन्यर लिखन रे साहाय्य एटा भूल हबो नीरव पाठ द्वारा। शुद्ध उच्चारण शिक्षा रे साहाय्य करे एटा भी भूल हबो। हस्तरे मांसपेशी एटा या सहित किछि सामंजस्य नहीं। तो नीरव पठनर भाषा ज्ञान वृद्धि कम समय मध्य रे अर्थबोध होइथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, केउ कारणटी बनान अशुद्धि कारण होई पारे? ए बाकयंत्रर दोष, बी उच्च पठन, सी नीरव पठन, डी लिखन रे दुर्बल। तो नीरव पठन केबे हबनी बनान अशुद्धिर कारण, उच्च पठन भी हबनी, लिखन रे दुर्बल भी हबनी। तो राइट आंसर हे जिवो बाकयंत्र रे दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, वर्णनांत क्रमिक पद्धति काहाकू कहा जाए? ए 26 शब्द,
B ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନଟ, C ଶବ୍ଦରୁ ଛବି, D ବାକ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶବ୍ଦରୁ ଛବି। ବର୍ଣ୍ଣନାନ୍ତ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି ଶବ୍ଦରୁ ଛବିକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନୀରବ ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ରସବୋଧ, B ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, C ଅର୍ଥବୋଧ, D ଭାବବୋଧ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅର୍ଥବୋଧ। ଯେତେ ଆମେ ନୀରବ ରହିକି ପଢିବା ସେତେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ବୁଝା ପଡିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ ଆମେ ନୀରବ ପଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଲିଖନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବହିରୁ ପଢି ଲେଖିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଭାଷାରେ ନିଜେ ଲେଖିବା, ପେନସିଲରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଲେଖିବା, ଅନ୍ୟର ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଭାଷାରେ ନିଜେ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏ ପିଲାକୁ ନିଜ ଭୁଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିବା, B ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହିବା, C ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, D ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି, ହାତ, ନାକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଲେଖା ପାଇଁ ନାକର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଲେଖା ପାଇଁ ହାତର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଙ୍ଗୁଳିର ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଲିଖନ ଶିଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଶିଖାଇବା ଜରୁରୀ? ଏ ଗଣନା, B ପ୍ରାକ୍ କଥନ, C ପ୍ରାକ୍ ପଠନ, D ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ। ଲିଖନ ଶିଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଶିଖାଇବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଲିଖନ ପାଇଁ କେତୋଟି ମୌଳିକ ରେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏ 9ଟି, B 7ଟି, C 2ଟି, D 10ଟି। ଲିଖନ ପାଇଁ 9ଟି ମୌଳିକ ରେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କେଉଁ କଥାଟି ଲେଖାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଏ ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣ, B ନୂଆ କଳ୍ପନା, C ନୂଆ ବିଚାର, D ଲେଖାରେ ଜଟିଳତା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲେଖାରେ ଜଟିଳତା। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପରି, B ତ୍ରିଭୁଜ ପରି, C ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ସଦୃଶ, D ବର୍ଗାକାର ସଦୃଶ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ସଦୃଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।